Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hidayah dari Pilatique Malaysia, fisioterapis dan juga Certified Start Pilates Instructor. Kami dari Pilatique Malaysia ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, Maaf, Zahir dan Batin buat semua kaum muslimin dan muslimat. Video kali ini didatangkan khas untuk meraihkan lagi sambutan perayaan Aidilfitri, di mana kami akan berkongsi mengenai sedikit sebanyak berkaitan dengan calories in dan calories out, dan tidak lupa juga beberapa jenis senaman yang boleh anda lakukan di rumah bagi membakar kalori. Walaupun sambutan perayaan tahun ini tidak semeriah seperti tahun-tahun sebelumnya dengan kunjungan sanak saudara dan sahabat handai, akan tetapi juadah raya seperti lemang, ketupat dan rendang pasti akan tersedia. Berdasarkan panduan diet Malaysia, seorang lelaki dewasa berumur antara 18 hingga 59 tahun memerlukan jumlah kalori sebanyak 2,000 sehari, manakala 1,500 bagi wanita. Di sini bermaksud kita memerlukan lebih kurang 500 kalori dalam setiap hidangan bagi membolehkan kita menikmati 4 jenis hidangan berbeza untuk setiap hari. Berikut merupakan senarai juadah Aidilfitri dan jumlah kalori yang terkandung di dalamnya. Satu potong lemang berukuran 1 cm mengandungi 100 kalori, rendang ayam atau daging 130 hingga 148, air manis 85 kalori bagi setiap gelas dan air gas pula 130 kalori. Bagi wajik dan dodol, 60 hingga 70 kalori bagi setiap 20 gram, 50 gram ketupat mengandungi 80 kalori dan sebiji biskut raya mempunyai 40 kalori. Sedikit tips untuk dikongsikan. Pertama, gunakan pinggan bersaiz kecil. Yang kedua, ambil makanan pelbagai jenis dalam kuantiti yang kecil. Di sini juga saya akan kongsikan jumlah kalori yang boleh dibakar apabila anda melakukan senaman Pilates. Sebelum itu harus diingat bahawa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah berat badan semasa dan yang kedua adalah tahap kesukaran anda bersenam. Okey, ini terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah pemula, tahap pemula atau beginner. Yang kedua adalah tahap intermediate atau pertengahan dan yang ketiga tahap advance. Sebagai contoh, dengan berat 68 kg, anda bersenam selama 50 minit dengan tahap senaman pemula atau beginner. Anda boleh membakar sebanyak 175 kalori bersamaan dengan sepotong lemang dan dodol. Seandainya anda melakukan senaman bertahap advance dengan berat dan masa yang sama, anda boleh membakar sebanyak 254 kalori bersamaan dengan sebiji ketupat, rendang ayam dan sebiji kuih raya. Sekian sahaja perkongsian dari saya mengenai calories in dan calories out. Mari beralih kepada beberapa senaman Pilates gabungan antara intermediate dan beginner yang akan disampaikan oleh rakan saya, Syifa Rizwan. Oh, hai semua. Saya Syifa Rizwan dari Pilatique Pilates and Physiotherapy Studio Malaysia. Hari ini saya nak ajak anda semua supaya bersenam dengan saya dalam senaman membakar lemak edisi raya. Sebelum tu, pastikan anda ada exercise mat supaya boleh support lutut dengan tangan nanti. Yang kedua, pastikan sekeliling agak lapang. Dan yang ketiga, pastikan anda ada sepasang pemberat untuk senaman tangan. So yang ni kalau ada dumbbell dekat rumah boleh guna dumbbell. Kalau tak ada, boleh guna botol air macam saya. Ataupun boleh juga guna tin makanan. Okey, kalau anda dah bersedia, jom kita mula. Starting by standing at the end of your mat, you're going to reach up your hands towards the ceiling. Take a nice inhale to prepare and exhale to reach your spine forward by hinging through the hip joint. And then exhale, you're going to round your spine down and hug the back of your thighs. Let's take a deep inhale here to stay. And as you exhale, reach your arms forward and lengthen your spine again. Exhale to come back straight to standing. Ulang sebanyak 2 kali lagi. As you're hinging your hips forward, you're going to feel a nice stretch at the back of your thighs, that is your hamstrings muscles.
And as you round your spine down, you're going to feel a nice gentle stretch on your lower back. Reach your arms and the spine forward again. And then exhale to lengthen your spine back to standing. Ulang sekali lagi. As you hinge your hips forward, make sure mata tengok ke lantai, bukan ke depan. And then round your spine, feel a nice stretch at your back. As you inhale, feel a nice expansion at the back of your ribs. And then lengthen your spine forward again, feel a nice stretch on your spine and fingers. And come back tall to a nice straight line. Now that we already stretch and have some more mobility in our body, let's move on to our next warm-up movement, which is a push-up. Starting at the end of your mat, you're going to articulate your spine to roll down and come to a plank position. And then do your push-up. So if you feel like quite hard here, you can also put your knees down, just like in the modification picture. And then after one push-up, you're going to come back to the end of your mat and roll your spine back up to standing. Let's go and repeat that for 2 more times. Since we are doing this movement as a part of our warm-up, so one push-up is sufficient in every repetition. As you are doing that, I want you to try to feel that your core muscles are activated all the time, as well as your shoulder stabilizers and the leg muscles. Let's repeat for one more round of push-up. Coming to your plank, make sure there is no sinking of your hips and no shrugging of your shoulders. Keep everything stabilized and do your push-up. Very good. Well done guys. Saya harap sesi pemanasan badan tadi dah cukup buat anda ready for our next challenge. Ambil pemberat tangan anda dan pegang di kedua-dua belah tangan, and then you're going to reach your hands forward and come to a half squat position. Pastikan berat badan anda adalah lebih di bahagian tumit kaki dan bukan di bahagian jari kaki. Ini adalah untuk memastikan anda menggunakan otot di bahagian sekitar pinggul dan bukan di bahagian lutut. Untuk starting position, cuba sedaya upaya anda untuk selarikan tangan dengan telinga. Kemudian, bengkokkan siku dan bawa ke sebelah tulang rusuk. Ulangkan pergerakan yang sama dan cuba kembali ke starting position yang sama setiap kali. You are doing so good guys, keep going. Dan pastikan bahu anda tak terangkat. Pergerakan ni cuma involve pergerakan tangan saja. Okey, sekarang maintainkan siku anda dalam posisi bengkok dan bawa tangan anda ke depan dan ke belakang macam ni. Anda akan dapati muscle yang digunakan kat sini adalah muscle di belakang shoulder blades. Squeeze that muscles every time you bring your arms to the back. Keep going guys. Selain otot-otot di tangan, anda juga akan rasa otot di bahagian hips sebab kita masih dalam keadaan squat. Now, let's do pulses for squats. Stay as low as you can and try not to stand all the way up. Keep going, you're gonna feel the back of your thighs and the bum muscles working. Well done! Now let's go and move on to our next movement. Letakkan tapak tangan anda di belakang kepala macam ni, just untuk support. Tarik nafas untuk mula dan bila anda hembus, bawakan lutut kiri ke bahu kanan. Pada waktu yang sama, pusingkan bahu anda ke arah lutut tersebut. Ulangkan pergerakan yang sama di sebelah lagi. Cuba rasakan otot di bahagian perut anda bekerja, lebih-lebih lagi otot di bahagian bawah tulang rusuk. Dan yang terakhir,
Very good. Seterusnya, anda akan pergi ke bahagian kiri mat, come to a half squat position, dan sekarang kita akan melangkah 3 kali ke kanan tanpa perlu berdiri. Selepas 3 kali, deep squat and jump. Nice guys. Kepada sesiapa yang tak boleh melompat, tak perlu lompat, anda boleh stay dengan deep squat sahaja. Let's make it smoother. Towards the end and jump. Very good. Keep going. And please remember, like I said just now, pastikan berat badan di bahagian tumit kaki supaya kita boleh menggunakan lebih banyak otot di pinggul dan bukan loading di bahagian lutut ya. You are doing so good guys. Sekali lagi. Amazing guys. Sekarang ni, jom kita fokus bahagian tangan pula. Sekarang, gunakan pemberat tangan tadi dan talakan tapak tangan menghadap ke lantai. Cuba bayangkan anda adalah seekor burung dan cuba nak terbang. So, this is the movement gonna be like. Just flap up and down. Saya tunjukkan bahagian sisi. Pastikan tak ada rotation, cuma atas dan bawah. Teruskan buat pergerakan ni sebanyak yang mungkin dalam masa 1 minit. Sangat bagus. Sekarang kita akan buat putaran kecil menggunakan tangan. Ulang sebanyak yang mungkin dalam masa 1 minit. Pastikan siku anda sentiasa lurus dan bahu tidak terangkat. Baik, sekarang tukar ke arah yang berlawanan. Anda dah nak sampai ke penghujung, teruskan lagi. Baiklah, sekarang bengkokkan siku. Kita akan buat beberapa pergerakan yang sangat bagus untuk bahu. We're just going to rotate the arms up, reach your hands up straight, bengkok ke bawah dan reach ke depan. Pastikan pergerakan dia ada stop in between. Jadi 1, 2, 3, 4. Next one, you're gonna come into a side kneeling position. Bayangkan ada satu garisan lurus di tengah mat untuk anda letakkan tangan dan lutut. Sebelum mula, pastikan juga bahawa pergelangan tangan dan bahu kanan adalah selari. Ini untuk mengelakkan masalah sakit bahu. Kepada anda yang berasa tak selesa atau sakit di bahagian pergelangan tangan atau bahu untuk berada dalam posisi macam ni, anda boleh letakkan your forearm on the floor sebagai modification. Anda cuma perlu angkat kaki selaras dengan pinggang, tak perlu terlalu tinggi, pastikan pinggang anda sentiasa terletak. Now, let's draw a circle with our leg. Pastikan lutut dan buku lali sentiasa lurus. And also, both sides of your hips are pointing forward all the time. Setelah cukup 10 bulatan, jom kita buat another 10 bulatan di arah yang berlawanan. 3, 2, 1. Well done guys. Okay, sekarang ni luruskan dua-dua kaki.
We're going to crisscross the leg and lift the bum off from the ground. Depakan tangan, breathe in, prepare, and as you breathe out, you're going to rotate your chest facing down and de-rotate your spine. Keep your shoulders stabilized. And as you are rotating your spine towards the floor, make sure you are zipping your core and lift the bum even higher. I know it's hurting, but you guys are doing so good, so keep it up. Pastikan tangan kanan anda sentiasa aktif bagi membolehkan ia untuk support berat badan anda. Otot di bahagian tepi pinggang anda juga memainkan peranan yang sangat penting untuk pastikan pinggang anda tak jatuh ke bawah. Very, very good. Now, don't forget the other side. Sebelum kita mulakan, pastikan lutut dan bahu adalah selari dengan pergelangan tangan. Cuba sedaya upaya anda untuk mendapatkan pergerakan yang cantik dan stabil. Pastikan core muscles anda sentiasa aktif untuk mencapai kestabilan dalam senaman ini. Tiga, dua, satu. Sekarang kita akan buatkan putaran. Setelah cukup 10 bulatan, tukarkan ke arah yang berlawanan. Keep it up guys. Pastikan bahu dan pinggang anda sentiasa stabil. Well done guys. Now let's come to a side plank. Crisscross your legs and lift the bum up. Once the alignment is good, breathe in to prepare and breathe out. Round and twist your spine facing the floor. And again, kalau rasa tak selesa ataupun sakit di sendi tangan kiri anda, letakkan forearm di lantai. You guys are doing well. Keep all the muscles active. Keep going. Let's go for 2 more. And the last one. I'm so proud of you guys for not stopping. Well done. Let's come to our final position, that is a 4-point kneeling. Pastikan pergelangan tangan anda selari dengan bahu, manakala lutut selari dengan pinggang. Keep your head and neck aligned with your back and the toes are tucked in. Hembus nafas untuk mula, dan apabila anda tarik nafas, jauhkan kedua-dua belah lutut daripada lantai setinggi 1 hingga 2 inci. Pastikan lutut anda rapat dan bahu anda adalah stabil. Cuba lakukan pergerakan ini tanpa mengubah posisi kepala, tangan, badan dan lutut. Pastikan tangan anda sentiasa aktif. Apabila anda dah mahir dengan pergerakan ini, jom kita tambah lagi challenge. Pastikan otot perut anda sentiasa aktif dan cuba luruskan satu kaki ke belakang. Anda akan merasakan otot di bahagian perut dan pinggul anda bekerja. Anda juga akan rasakan tangan anda sedikit sore dan itu adalah normal. Yes, keep going guys. Make sure the hip doesn't drop on one side. Keep the knees lifted all the time. You guys are doing so good. Keep the whole spine light and floating. Feel like you are reaching your crown and the bum away from each other.
Let's go for the last one. And finally, lower down your knees, we get to rest. Oops, we are not done yet. This is our last movement before the cool down. Reach one leg to the back and the opposite arm to the front of the mat. Inhale to prepare and exhale. You're gonna lift and reach this arm and the leg away from each other. Keep the shoulder and the pelvis stabilized. As you are doing this movement, you're going to make sure that there is no changes in the alignment of your spine. And the most importantly, you don't want to overarch your back or drop your pelvis on one side. You guys are getting it? Let's repeat the same thing on the other side. Take your time to find your stability and a good alignment before you proceed. You're gonna make sure that the weight bearing doesn't fall directly towards your wrist, but instead, try to push your supporting hand away from the floor. This way, you're gonna be activating your chest muscles as well. Also, try to make sure that the head is not sinking down towards the floor. And this is our last one. Now bring everything back in and just do a simple stretch. Let's do a shell stretch. From this sitting position, you're just going to roll down your spine to the front. Reach your fingers all the way forward and feel a nice opening at the back of your spine. Take a deep breath in to stay, and as you breathe out, you're just going to reach your spine towards the left. Here you're going to feel a nice stretch on your right. And then coming back to the center, inhale to stay, and as you exhale, you're just going to bend your spine towards the right side. You can use your arm to facilitate your spine to go further into the stretch. And then coming back to the center, exhale, you're just going to roll the spine back up to sitting position. In a cross-leg sitting position, you can do a side bend. Relax your bottom shoulder and just feel the nice stretch on your side. Now let's extend one leg to the side. And we're just going to do a simple circular motion on the ankle. Pergerakan ni sangat bagus untuk pastikan pengaliran darah ke seluruh badan kita. Now we're going to add on with a side bend and a little rotation on your spine. Take a deep breath in to stay and exhale to return back to the starting position. Dan semestinya kita akan repeat pergerakan yang sama di sebelah lagi. Continue with our side bend and rotation. Cuba regangkan belakang badan anda semaksimum yang mungkin. Dan pastikan anda bernafas seperti biasa. Next, let's go to a lunges position. Bawakan satu kaki ke depan macam ni dan bengkokkan lutut depan. Pastikan tumit depan tidak terangkat. Anda akan rasakan regangan di bahagian depan kaki kiri. Now let's come to a figure 4 position. You can arch your back and then bring the elbows forward and just lengthen your spine all the way to the front. Rasakan regangan di bahagian pinggul kanan anda. Now let's repeat on the other side.
feel free to stay longer in every position. Sekian saja Senaman Pilates edisi raya pada tahun ini. Saya harap ia bermanfaat untuk anda semua dan anda enjoy workout dengan saya hari ini. Take care dan selamat Hari Raya.